एक दिन में कोरोना वायरस के 19 नए केसेस सामने आ गए। सिंध में मजीद 18 अफराद में वायरस की तशखीस। तफ्तान से सक्खर मुंतकिल किए गए 13 ज़ायरीन के टेस्ट पॉजिटिव निकले। सिंध में केसेस की तादाद 35 और मुल्क भर में 53 हो गई। बलूचिस्तान में 10, गिलगित में 5, इस्लामाबाद में 4 अफराद मुतासर हुए। सिंध में 3 मरीज सेहतयाब। लाहौर में भी वायरस की एंट्री। बरतानिया से 10 मार्च को आने वाला 54 साला शख्स कोरोना से मुतासर। पिम्स में ज़ेर इलाज खातून की हालत नाजुक, शौहर भी मुतासर। कोरोना वायरस के बायस लाहौर के डॉक्टर्स भी परेशान। लाहौर के मेयो अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले के पास हिफाजती किट्स मौजूद नहीं। यंग डॉक्टर समेत तमाम अमले ने आज से इमरजेंसी और वार्ड्स में काम करने से इनकार कर दिया। आज अस्पताल की ओपीडीज भी बंद रहेंगी। यंग डॉक्टर्स का कहना है 54 साला मरीज को चेक करने वाले डॉक्टर्स ने भी हिफाजती किट्स नहीं पहनी थी। पंजाब हुकूमत अस्पतालों में हिफाजती सामान फराहम करे। भारत मुश्किलात से दो चार हुआ तो सार्क की अहमियत को तस्लीम कर लिया। कोरोना से बचाव के लिए पाकिस्तान से भी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरखास्त। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया। बोले, वायरस पर तशवीश है ताहम काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन भी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। भारतीय वजीर आजम लाजवाब हो गए। तफ्तान से सक्खर आने वाले मजीद 280 अफराद करंतना मुंतकिल। हैदराबाद के 1500 फ्लैट्स को भी करंतना सेंटर बनाने का फैसला। ईरान से दादू पहुंचने वाले 25 से ज़ायद ज़ायरीन की स्क्रीनिंग ना होने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग और टेस्ट के लिए 10,000 किट्स इम्पोर्ट कर ली। वज़ीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल कराची के अस्पतालों और मार्केटों का दौरा। बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तफ्तान से कोयटा पहुंचने वाले ज़ायरीन के लिए बारबेक्यू पार्टी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर गर्मा गर्म बारबेक्यू तकसीम किया गया। ज़ायरीन की खीर और दीगर अशिया से भी तवाज़ो। लाहौर के लिबर्टी मार्केट में शहरियों में मुफ्त मास्क तकसीम। मुखय्यर हजरात का 15 रोज़ में 1 लाख मास्क तकसीम करने का ऐलान। शहरियों का ब्लैक में मास्क फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत के लॉकडाउन करने की तरदीद। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। बोले, राशन इकट्ठा करने का दर्स बिल्कुल फजूल है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा, कोयटा समेत किसी शहर को लॉकडाउन करने की खबरों में सदाकत नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कोरोना का खौफ। सऊदी अरब ने दुनिया से फ़ज़ाई राब्ता ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब का विजिट वीज़ा होल्डर्स के वीज़े में तोसी का फैसला। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ ने अहकामात जारी कर दिए। विजिट, फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, तिजारती और सयाहती वीज़े के अलावा इलाज मुआलजे के लिए आने वाले अफराद को ऑनलाइन तोसी दी जाएगी। तमाम रेस्टोरेंट्स में खाना पेश करने पर पाबंदी। होम डिलीवरी जारी रहेगी। कोरोना वायरस ने यूरोप और बरतानिया में रंगीनियां छीन ली। बर्मिंघम के शॉपिंग सेंटर में रश बढ़ गया। शेल्फ खाली होने पर अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी में मुश्किलात। कई मकामात पर खरीदारी के दौरान झगड़े भी पेश आने लगे। एक शॉपिंग सेंटर में भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी हो गए। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई ना होने के बायस बरतानवी शहरी परेशान। हुकूमत पंजाब की कोरोना आगाही मुहिम। सैल्यूट सलाम में फनकारों की शिरकत। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े नाम मुफ्त आगाही फैलाने में पेश। अदाकार इमरान अब्बास, अली रहमान, यासिर नवाज और हरीम फारूक ने एहतियाती तदाबीर के पैगाम जारी कर दिए।
وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے، دوسروں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، گلے ملنے سے گریز کریں، گفتگو کے دوران فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، کھانستے اور چھینکتے وقت ٹیشو پیپر یا رومال اپنے پاس رکھیں، آنکھوں، ناک اور منہ کو بار بار چھونے سے گریز کریں، ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھوئیں، ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ کورونا کی مزید معلومات کے لیے ہیلپ لائن 1166 پر کال کریں۔ 92 نیوز کا پوری قوم کے نام خصوصی پیغام۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہید ونگ کمانڈر نعمان اکرم کے گھر آمد۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شہید کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، امن و استحکام میں بہتری قربانیوں کی مرہون منت ہے، شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سراج الحق کا ملک بھر میں رجوع اللہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے اپنے تمام پروگرام بھی معطل کر دیے۔ سراج الحق نے کہا، صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس اور آرمی چیف مہم کی قیادت کریں۔ کورونا کی وجہ سے دنیا میں خوف کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے ہی آزمائش سے نکلنا ممکن ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ اور اللہ کی رضا کا رویہ اپنانا چاہیے۔ کراچی کو صوبہ نہیں دارالخلافہ بنانے کی بات کی۔ سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے کہا، پنجاب کے 3 صوبے بنانا چاہتا تھا مگر نہ کرنے دیا گیا۔ MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی بولے، جہاں ضرورت ہو صوبے بننے چاہیے۔ خالد مقبول کی سربراہی میں MQM وفد کی ظفر اللہ جمالی سے ملاقات، سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ متحدہ نے کراچی کے لیے آواز اٹھانے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ PSL 5 کے لیگ میچز ختم، سیمی فائنل لائن مکمل ہو گئی۔ ملتان سلطان، کراچی کنگز، لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی۔ 17 مارچ کو پہلا سیمی فائنل ملتان سلطان اور پشاور زلمی، جبکہ دوسرا کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز کی ٹیم پہلی بار اگلے مرحلے میں پہنچی ہے۔ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز اور سابق چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ پہلی بار سیمی فائنل یا پلے آف سے باہر ہوئیں۔ PSL میں لاہور نے ملتان اور کوئٹہ نے کراچی کو ہرا دیا۔ ٹاپ ٹیم ملتان سلطانز نے 187 رنز کا ہدف دیا، جو لاہور قلندرز نے ہنستے کھیلتے ہی پورا کر لیا۔ لیون نے 55 گیندوں پر 113 رنز بنائے۔ فخر زمان کی بھی 50۔ دوسرے میچ میں کراچی نے کوئٹہ کو 151 رنز کا ہدف دیا، جو 3.2 اوور میں پورا کرنا تھا۔ کوئٹہ کی ٹیم میچ تو جیت گئی، لیکن رن ریٹ کم ہونے پر سیمی فائنل سے آؤٹ ہو گئی۔